ओलंपिक्स रे भारत बहुत कम पदक जीति ओडिशा खेल रे पछुआ एमती खबर प्रतिदिन देखू किंतु कहीं पछुआ आज आम देखो आपण को से फुटबॉल कहले महिला फुटबॉल कहले ओडिशार सुभाषिनी बाग थिले टॉप डिफेंडर से जितेबले पड़िया रे थिबे गोल करबा पई फॉरवर्ड माननकू भय लागुथिला किंतु आज से सुभाषिनी बाग केउठी ओ केमती हजि जाइछंती आसंतो आपन को देखेबू ये होची तांकर घर ये पुणी निजस्व घर नुहे 500 टंका भड़ा देई ये संबलपुर रो गांधी पड़ारे एमती रुहंती सुभाषिनी बाग जे 7 वर्ष ओडिशा फुटबॉल को देइछंती जे मेडल परे मेडल जीतिछंती आ देखंतु तांको घरर अवस्था एठी पानी गले वर्षा हेले गोटे फैन लागिछि तांकर जदी कहिबा घरे गोटे फैन लगी आउ ये गोटे ही रूम जितेबाला आपण घर भीतर को आसबे नईक आसवाक पड़ो कारण छोट बाटटी अच्छी आपण देखंतु घरर अवस्था देखंतु केमती घरे रहउचंती जोठी सोइबा सेठी रोसेई सेठी सबु किछि तांको पाखरे घर नाही सेथिपई माने भड़ा रहउचंती तेबे जदि आम राज्यर फुटबॉल तारका बा जणे नामी क्रीड़ाविद कर ये अवस्था आम केमती मेडल जीतिबा देखंतु ये अवस्था आपन को निजे देखि पारुथबे तांको घर देखंतु एजबेस्टस छुआ हिची 500 टंका भड़ा दउचंती बापा माँ आ पारु नाहंती तांको बापा गोटे स्टेडियम रे घास काटुतिले विभिन्न काम करुतिले 5000 टंका दरमा आणुतिले आ सेइथिरे सुभाषिनी गोटे स्वप्न देखितिले जे बड़ फुटबॉल तारका हेबे फुटबॉल खेली सारिबा परे सरकारनकर किछि प्रोत्साहन मिलिबो किंतु किछि भी मिलला नहीं 2008 मसीह तांकर नी इंजुरी हेलाबा आंठुरे आघात लागिला और ता पर ठारु तांकर फुटबॉल बंद हे गला और भाग्य रे भी ताला पड़ी गला तांको सहित सीधा सड़क आलोचना करबा आपण केते वर्ष फुटबॉल खेलिचंती आपनकर फुटबॉल कैरियर केमती थिला और वर्तमान एते जराजीर्ण अवस्था रे रहउचंती सरकारी सुविधा किछि भी मिलुनी ना किछि मिलुनी आपनकर कैरियर केमती थिला जेते बेले खेलुथली सेते बहुत भल थिला कारण बापा सेते बेले काम करथले आपण केते वर्ष फुटबॉल खेलचन केते केउ वर्ष आपण फुटबॉल खेलिया छाड़ले काहे की छाड़थिले आ वर्तमान सुधा सरकार को तरफ रु किछि पदक्षेप निया जाईछि कि प्रशासन किछि कहिछि कि चाकरी देबो कि कोन करिवो प्रशासन आमे जाइथिलु कलेक्टर ऑफिस को बहुत 5-6 वर्ष कलेक्टर ऑफिस को एमती जाइथिलु हेले खाली हम सर्टिफिकेट माने सब डॉक्यूमेंट्स नै कि खाली करी कि नियंती आ कहंती कि हौ ठीक अछि कि किछि दिन पर आमे देखिबु जोठी हेले एंगेज करिबु कहिले तापरे आमे इंटरव्यू देबा पई गलु गोटे जगह को पठेले इंटरव्यू देबा पई गलु किंतु सेठु भी किछि रेस्पॉन्स आसिलानी मैडम को कहिलु मैडम आ सेपटु किछि हमरो रेस्पॉन्स आसिनी हेले मैडम कहले मु तांकू केमती कॉल करी कि तो मु तांकू पचारि पारिबिनी सेमती कहले आपण ओडिशा टीम रे सीनियर टीम रे केते वर्ष खेलिचंती फुटबॉल केउ पोजीशन रे खेलुतले आमे तो जानिचु दर्शक मान को कहंतु को माने पोजीशन रे खेलुतले आ केमती तला सेही जर्नी आ ता परे केते कष्ट सहिचंती कारण 2008 रु फुटबॉल छाडिचंती बोधे ता परे प्राय गोटे दशंधि रु अधिक हेलानी केमती चलुचंती वर्तमान परिवार केमती चलुची बाबा माँ तो एबे पारु नांती सेते बेले तो एमती कुल्ली मजूरी काम माँ करुथिले भी बाबा भी करुथिले सेइथिरे ही आमे चलुथुलु आ मो पाठ पढ़ा भी सेइथि पई बंद हे गला कि माने पैसा हेलानी कहि कि मो ग्रेजुएशन करि पारिलिनी सेते बेले जेते बेले राज्य टीम रे खेलुथिले गोटे आशा रखिथिले कि गोटे सरकारी चाकरी मिलिबो कि प्राइवेट चाकरी कोटी कोटी कंपनी रे चाकरी मिलिबो हां बहुत आशा थिला माने कहंती कि प्लेयर मानकू जो जेमती हेले किछि हेल्प मिले कहि कि ले मु भी सेमती आशा बहुत रखिथिले जरे सुनुथिले सुभाषिनी कहउथिले तांको बापांक सह मध्य आलोचना करबा से कोन कहउचंती कारण निश्चित भाबरे तांकर झियो जेतेबेले फुटबॉल खेलुथिले जेतेबेले जातीय स्तरर फुटबॉल प्लेयर एवं निश्चित भाबरे तांको बापांकर भी गोटे आशा थिबो जे झियो चाकरी करिवो जेतेबेले बुढ़ा बयस रे तांकर सहारा बनिवो आज्ञा केते दुख लागे कारण झियो एते वर्ष राज्य को समय देबा परे फुटबॉल रे एते सुनाम करिबा परे भी आज ए अवस्था रे आपण रहउछंती देखो आज्ञा मु स्टेडियम रे पहला रे 3 टंका रे काम करूथिले दैनिक तार हेते हेते 300 टंका बढ़ाले 300 रु 400 हला 400 रु 500 हला 500 रु 1000
ହେଲା 1000 ରୁ 5000 ଏତକେ ଫିସ୍ କଲେ ମୁଁ କାମ କରି କରି ଝିଅକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତା ନାଁ ଟିରା ଲେଖାଲି ଯେତେବେଳେ ତାର କୋଚିଂ ରେ ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିଲେ ମୁନ୍ସି ଛାଡ଼ିବୁ କି ତ ଝିଅକୁ କହିଲେ ହଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ମାନେ ଦୟା କରିବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କାଁ ହେଲା ଯିବ ଖେଳିବ ଝିଅ ତାର ମନଟା ଲାଗୁଛି ସେ ଫୁଟବଲରେ ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ସେ ଖେଳିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ତାକତ ଥିବା ମୁଁ ତାହାକୁ ପଢ଼ାବି ନାଇଁ ହେଲେ ଆର୍ କାଁ କରିବି କହିଲି ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାକିରି ମିଳିନି କିଛି ନାହିଁ ପରିବାର କେମିତି ଚଳୁଛି କ'ଣ କରମା ସାର୍ ଆମେ ହେମିତି ଚଲୁଥିଲୁ ଏଇ 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥିଲା ମଜୁରୀ କରି କରି ଆଣୁଥିଲା ଗଲେ ତାର ମାଟା ଏବେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟଟା ଚଲୁ ନାହିଁ ତାରୁ ଏବେ ଏଇଟା ବସିକରି ରହିଛୁ ମୁଁ କେତେ କରି ଗଲେ କହିଲି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନକେ ଫୁଟବଲ ଆମର ଆସୋସିଏସନ ବାଲେ ଗଲେ ମୋ ଛୁଆ ଲାଗି ଗୋଟେ ଦେଖି ଦିଅ କେନ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗାଁରେ କାମ କୁଆ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲୁ ନା ଆମକୁ କିଛି ଚଲାବା ସେ ଛୁଆଟା ହେଲେ ଏ ଶୁଣିଲେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଝିଅ ଗୋଟେ ନାଇଁ ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ 3ଟା 2ଟା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଛି 2ଟା ପୁଅ ଗଲେ ବାହା ହେଇଗଲେନି ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏଇନା ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ବମ୍ବେ ରୋଡ ପାଖା ସେ ରହୁଛି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସାମାନରେ ଆଉ ଝିଅ 2ଟାକୁ ବାହା କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏଇଟା ଫେର ବୁର୍ଲାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାର ଅପରେସନ ହେବା ଅଛି କାଲ ପରଦିନ ସେ ତାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଦେଇଛି ସୋନପୁରରେ ତାର 3ଟା ହେଇଛି ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଅନେକ ଖେଳାଳି କେମିତି ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆଜିର କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଇଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ସୁଭାଷିନୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ବି ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ଦେଖେଇବୁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଦେଖେଇବୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଯାଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛି ତାର ହକ୍ ନ ପାଇଛି କାରଣ ଯଦି ଆଜି ସୁଭାଷିନୀ ତାଙ୍କର ହକ୍ ନ ପାଆନ୍ତି ଫୁଟବଲର ହେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିକୁଳି ଲାଗିଯିବ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇବୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ ନ ହେଇଛି ସୁଭାଷିନୀ ବାଗ ବାସନ ମଜାରୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଲିପନ ହୋତା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।